سلام كبرات تملكتن عبالتن جزينفو نلوم دمانتي أب أقسم استخايد أخيبا نأخلايكم تحوحاتن أمرارها سراوي التقراين زميلكت حبري تحزنا لكم قريبنا لنا نمخان اتي قدم سلسته معالتي سرع منقست تقراين نخملس ما أخلايكم تحوحات زوصن وصانه كمتي بوغن دقفتي ناي حوحات ميدياتات زور سراوي نتي وصانه ملؤ دقاف هيبو وديو والاس زتقاومو نيرو نتي وصانه زدقوف جنرالات انمن يوم زتقاوم جنرالات انمن يوم بسرو مودأتو اخي مس جنرال تادسه بحوحات زتحسب انتاي نايزولو اقدس تعتوتاب ملسي حزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا حدشتي انت خوينكم سبسكرايب قبرو تحسوتاتنا نوكالوت نخباص احدما لايك نشر المقبار ايتروسو صبو انبار تملكتنا كم زفلت مدبنيا اخيبا ما اخلايكم تحوحات ابوكسوم ناتخايد صنيحيو نايتي اخيبا وانا اجندا بزعبا اتي اب تግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቀውሲ ዝምልከት እዩ ኣብዚ ኣኼባ ድማ ቀንዲ ዝተረኣዩ ነገራት እንታይ እዮም ብግዜያዊ ምምሕዳር ክሳዕ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝተሰርሐ ቁም ነገር ከም ዘየለ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ጀነራል ታደሰ ንሓደ ዓመት ንኽመርሑ ዝተናውሐሎም ከይዲ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብመንግስቲ ፌደራል ብበይናዊ ስጉምቲ ከም ዝተገበረ እዚ ሽመት ድማ ብቐጥታ ነቲ ውዕሊ بريتوريا زفرس كم زغنة جنرال تادس ورد استشملو دنبن أواجن دما حزي أب سرح زيل أواجن دنبن كم زغنة كد عمتات كم استسعره نزي شمت زيد ما بحوحات ملؤ بملؤ تقبلنت كم زي بلو توسيني اتي بفيدرال منغستي جنرال تادس ورد استوهاب شمت بزيل أواجن نوع البريتوريا كم زفرسن بتوم أبلات ما أخلايكم تحوحد تقبلنا ترخيو توهيليو بس دما باقومين كلتشان عصر تخلطن عام تمرد استخايدة مرزعة زتمثلت سرع منقستي نابوتو نخملس عبوسانة توصحيو توسانة دما بعسران تشعتن دقف 4 تقاومو كم دما حدث دمس تعاقبو كم زخانة تحبيريو بزي مسرت سراويتون بزي دمسي أبتي وسانة زلو ريتو كبولو تغيري ابزي دمايو اتي كبيد نجر زقات اما ابتي وسان سراويت كل تستفالال حبريتاتات يوهابولو بوغن زارا ميديا تمالي ليتي سنبريلو ابز حلف حبريتا اتوم سراويت نتي وسان واحد ملو بملو دغافهم يوم كولي غاليص نيرو بزي دما كاب قصال سوم جوميرو نتي وسان حزبي كزتيلمو نابتي غبر تو تصيتي غبر يلنيرو حزب تግራይ ጽባዮ فتاو حزب تግራይ كله ጽባዮ ኣብ ትግራይ ኣክሱም ዝነበረ ኣኼባ ኣሎ ሕወሓት ኣኼባ ገይሩ ቀኒ 3 መዓልቲ ሰራዊት ትግራይ TDF እውን ኣትዮም ያው ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ባንዳታት ክንደይ ዛረብሉ ቀኒዮም እዮም ንማዓንቲ ኣማሲዩ ተወደ ብዓወት ተዛዚሙ ብኮንሰንሰስ ብዘይ ምንም ነገር ሓብዘቕ ዘይብላ ብኮንሰንሰስ ተዛዚሙ ናይ ሕወሓት መግለፂ እውን ብሰራዊት ትግራይ ኣክሰፕት ተገይሩ ኢንድረስ ገይሮም ወለው ዝል ሓበሬታ ወፂ ኣሎ ሓደ መልእክቲ ክሕልፍሎም ክነግሮም ግን مديد بخم زيادة جسحب بخم زيادة ما شرب بخم زيادة قلب بخم زيادة زبهان أحدون بزيد مصفى لا يصدق ولا ما توفت ما خلاي كوميتي مبرم زولو زنورو حوس فخارات مثلون دمص ما يتسمع مستطافهم طرنافهم حرس بقوين مالك ስለዚህ ሁሉ عيز بحال መጨረሻ እንታይ ተዛዝዩ መስለካ ህዝቡዚ መንግስት ንኽህልዎ ስርዓት ንኽህልዎ የተጋደሉ ህዝቡዚ መርሓ ንኽህልዎ የተጋደሉ መሰር ዓርሰ ውሳነ ከረጋገጽ ዓርስ በዓርስ ከመሓደር ካብ መስለኒ ከነጋገፍ ስለዚ ሕዚ እውን ንትግራይ ንስዋዕ ንህዝቢ ትግራይ ንስዋዕ ንዕላማ ንስዋዕ ዕላውነትና ንምውሓስ ተፈናቀልትና ንምምለስ እዚ ህዝቡዚ ከምዚ ኢሉ ክነብር ስለዘይግብኦ ውሕስቲ ትግራይ ንምፍጣር ንቃልሲ ንዳሎ እዩ يخون بر جنرال تادس ورده نزي وسانه كم زي قبلوه بتدقاقامي يقلصلو بزح حساب دما اندحر كاب سراويت دقاف زي بلوم انتهي تأمامين يوميم نزي وسانه زقاوم زلو كبل يحاتتلو قال سواد دما من البات ناي فيدرال منغستي حاجز اللوم يمالتيو كبل يترتر نيرو يخون دا أمبر كابتي أو أقسم استخايد أخيبا معزاب كم زكال
ሰራዊት ከምቲ ዝበሃል ነቲ ውሳነ ሙሉእ ብሙሉእ ድጋፍ ከም ዘይሃበዩ እቲ ሚስጥር ወፂኡ ዘሎ ጋዜጠኛ በሪሁ ላይ ካብ ምንጭታተይ ረኺበዮ ከም ዝበሎ ነቲ ውሳነ ርእቶ ክህቡ ዕድል ካብ ዝረኸቡ 10 ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት እቶም 4 ነቲ ውሳነ ብምቁዋም ሽመት ጀነራል ታደሰ ክቕፅል ድጋፍ ከም ዝሃቡ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። በዚ ድማ ነቲ ውሳነ ዝደገፉ ብርጋዴር ጀነራል ህንፃ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ብርጋዴር ጀነራል አብርሃ ድንኩል ከም ድማ ብርጋዴር ጀነራል ይሕደጎ ስዩምን ኮሎኔል ገብረስላሴን ካልኦት ክልተን ነቲ ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝደገፉ እንትኾን ነዚ ውሳነ ዝቃወም ርእቶ ዝሃቡ ኣመራርሓ ሰራዊት ዝርዝሮም እንትንርኢ ድማ ብጣዕሚ ብመገረሚ ኩነታት ብዙሕ ሰብ ዘይፅበዮ ኣዛዚ ግንባር ምብራቕ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ማሾ በየነ ሓደ፣ ካልኣይ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ዴላ፣ ሳልሳይ ወዲ ባቤ ዝበሃልን ሓደ ራብዓይ ኣመራርሓን ብምዃን ነቲ ውሳነ ከም ዘይቕበልዎ ርእቶኦም ሂቦም ኣለዉ። ኣብዚ ከዓ ክንሪኦ ዝግበአና ነገር ድማ ዝለዓለ ኣመራርሓ ዘለዎም ከም በዓል ጀነራል ጆን መዲድ፣ ወድንበይተይ፣ ምግበይ ሃይለን ርእቶ ኣይሃቡን ስኡሎም ሓሊፎሞ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ዘርእየና ድማ ከምቲ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ ሰራዊት እውን በቲ ውሳነ ምክፋል ከም ዘሎ እዩ። እዚ ድማ ናብ ተግባር ንምሽራፍ ከቢድ ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ። እቶም ሰራዊት ብርግፅ ድምፂ ኣይሃቡን፣ ርእቶ ጥራሕ እዮም ሂቦም እቲ ድምፂ ኣብ መጨረሻ ድምፂ ስለ ዘይህቡ ብኻሊእ ባህላ ናይ ሕወሓት እቲ ሕወሓት ዝወሰኖ ውሳነ እዮም ተቐቢሎም ወፂኦም ማለት እዩ። ስለዚ ኣሚንሉ ሓደ ሰብ ኣሚንሉ ዘይሰርሖ ነገር ተኮይኑ ናብ ተግባር ክሽረፍ ከሎ ብዙሕ ዓንቀፍቀፍ ከም ዘጋጥም ግልፂ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ከም መማረፂ ዝርአ ዘሎ ብወገን ሕወሓት እንታይ እዩ? ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተሸማጊልካ ብሰላም ንኽውዳእ እዩ ዝሕሰብ ዘሎ ተባሂሉሎም፣ ጀነራል ታደሰ ግን ነዚ ሓሳብ ይቕበልዎ ዶ ዝብል ሓቢርካ ዝርአ ይኸውን ማለት እዩ። ቁፅሪ ተሳተፍቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ኣዘዝቲ 28 ከም ዝኾነ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይምልክት። ካብቶም 28 ግን ርእቶኦም ዝሃቡ 10 ሰባት ክኾኑ ከለዉ 4 ሰባት ካብቶም ሰራዊት ኣዘዝቲ ነቲ ናይ ሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ዝወሰነ ውሳነ ዝተቃወሙ ክኾኑ ከለዉ እቶም 6 ካልኦት ርእቶ ዝሃቡ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣዘዝቲ ድማ ነቲ ብወገን ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዘፅደቕዎ ወይ ድማ ዝወሰኖ ውሳነ ልክዕ ከም ዝኾነ እዮም ወሲኖም ዘለዉ ማለት እዩ። በዚ መሰረት እቶም 10 ርእቶ ዝሃቡ ሰባት 4 ብተቃውሞ 6 ብድጋፍ ክኾኑ ከለዉ በቶም ንናይ ሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ዝሃቦ ውሳነ ደጊፎም ርእቶ ዝሃቡ ሓደ ብርጋዴር ጀነራል አብርሃ ተስፋይ ማለት እውን ድንኩል፣ ከምኡ እውን ኮሎኔል ገብረ ዓዴት፣ ያው ገብረ ዓዴት ከም ትፈልጥዎ ፍቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ መኸተ ግዜ ክሳድ ዕፀው ብዝብል ወይ ድማ ናይ ትግራይ ሰራዊት ወሃቢ ቃል ስፖክስ ፐርሰን ኮይኑ እዩ ዘገልግል ነይሩ። ሳልሳይ ብርጋዴር ጀነራል ህንፃ ወልደ ጀወርግስ እዩ። እዚ ማለት ድማ ናይ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኣብ ከባቢ ተንቤን ማእኸላት ጌራ ትንቀሳቀስ ኣርሚ ሱሳ ተባሂላ ትፍለጥ ናይ ትግራይ ሰራዊት ሓንቲ ኣርሚ ኣዛዚ እዩ ማለት እዩ። ራብዓይ ይሕደጎ ስዩም ይበሃል። ይሕደጎ ስዩም ድማ ካብቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ኮይኑ ምናልባት ገለገሊኹም ብብዝሕ ትፈልጥዎ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ኢህወደግ ግዜ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽነር ዝነበረ ከም ዝኾነ እዩ ዘለና ሓበሬታ። ከምኡ እውን ኣብ ዙርያ መቐለ ትንቀሳቀስ ኣርሚ 22 ዝመርሕ ኮሎኔል ገብረስላሴ ዝበሃል እዩ። እዚ እውን ካብቶም ዝደገፉ ሓደ ከም ዝኾነ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይምልክት ማለት እዩ። ሻርሻይ ሽመብኡ ኣይሓስክዎን ግን ድማ ካብቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓደ ኮይኑ ገብረ ህይወት ዝበሃል እዩ ማለት እዩ። እዚኦም 6ቲኦም ነቲ ብማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ 3 መዓልቲ ኣብ ኣክሱም ዝተኻየደ ኣኼባ ዘፅደቕዎ ሓሳብ ደጊፎም ርእቶኦም ዝሃቡ እዮም ማለት እዩ። ብተቃራኒ ድማ ካብቶም ናይ 28 ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ድምፂ ብርግፅ ድሓረ ድምፂ ሂቦም ደማ ኣይሃቡን ዝብል ነገር እውን ስለዝለዓል ድሓረ ክነገረኩም እየ። ግን ርእቶም ብምሃብ ደረጃ ነቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዘፅደቆ ውሳነ ልክዕ ከም ዘይኮነ ተማጉቶም እቲ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ሕጂ እውን
ከኸይደና ይኽእል እዩ ኢሎም ካብ ዝኣመኑን ነቲ ናይ ጀነራል ታደሰ ሓሳብ ደጊፎም ካብ ዝተማጎቱ ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ድማ ሓደ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ እዩ እዚ ናይ ምብራቅ እዚ ዝበሃል ናይ ትግራይ ሰራዊት ኮማንድ ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ትግራይ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዝኾነ ሜጀር ጀነራል ገብረ ዲላ እዩ ሳልሳይ ወድባቤ ዝበሃል ናይ ትግራይ ሰራዊት ናይ ሎጂስቲክስ ሓላፊ ከም ዝኾነ ሰሚዕ ዘለኹ እቲ ራብዓይ ነጋሽ ዳኘው ዝበሃል ናይ ትግራይ ሰራዊት ምምሕዳር ወይ ድማ ኣስተዳደር ተባሂሉ ዝፍለጥ ክፍሊ ሓላፊ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ማለት እዩ እሺ በአር ክቡራት ተመልከትን አባላትን ገዚንፎን ሎሚ ዝነበረና ወሳነ ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ ሕዝቡ ንቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ምሳና ክሳብ መወዳእታ ዝነበረኩም ጻንሒት ነመስግን ሰሰናይ ንዓኹም ቻው